গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ সদনত সৰব হৈ পৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ যি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিক লৈ এবাৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে আৰু জু ৰোড GS ৰোডৰ পৰা আদি কৰি সদনত মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ সদনত সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে লোকসভাত। জু ৰোড GS ৰোডৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পথত নিশা আবদ্ধ হৈ আছিল অসংখ্য লোক। সকলো নলা নৰ্দমা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে আৰু গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি মন্তব্য দাঙি ধৰিছে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। মঙলবাৰে নিম্ন সদনত উত্থাপন কৰিছে মহানগৰীৰ বান প্ৰসংগ আৰু এনে ভয়ংকৰ প্ৰতিকূলতাৰ পূৰ্ব জাননী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক বিশেষভাৱে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ এতিয়া সদনত সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়াৱহ যি কৃত্ৰিম বান, সেই কৃত্ৰিম বান প্ৰসংগত উত্থাপন কৰিছে লোকসভাত আৰু জু ৰোড GS ৰোডৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে বিৱৰণ দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে। আৰু গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পথত নিশা আবদ্ধ হৈ আছিল অসংখ্য লোক। সকলো নলা নৰ্দমা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলিও মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মঙলবাৰে নিম্ন সদনত উত্থাপন কৰিছে মহানগৰীৰ বান প্ৰসংগ। যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে হাহাকাৰময় অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মহানগৰবাসীৰ মাজত। সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে এক অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। নিশাৰ ভাগত কৃত্ৰিম বানৰ বাবে অচল হৈ পৰিছিল যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সদনত সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈ। জু ৰোড GS ৰোডক আদি কৰি মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ সদনত সাংসদগৰাকীয়ে দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ আশে পাশে বহু পাহাৰীয়া অঞ্চল আছে, যিবোৰ অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলিও মন্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বিৱৰণ দিছে এতিয়া সাংসদগৰাকীয়ে। কিয়নো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সোমবাৰৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মহাসাগৰলৈ পৰিণত হৈ পৰিছিল মহানগৰ আৰু মূল ৰাজপথত একাঠু পৰ্যন্ত পানী হৈ পৰিছিল। সকলো নলা নৰ্দমা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছিল আৰু বহু লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পৰ্যন্ত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। সকলো পানীৰ মাজত এক প্ৰকাৰ আবদ্ধ হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছতে এইবাৰ মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি সদনত সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ। আমাৰ হাতত গৌৰৱ গগৈৰ সেই মন্তব্য আছে, প্ৰথমে আমি সেই মন্তব্য শুনাই লৈছো। हुआ और जो हम देख रहे हैं कि बार बार बारिश के कारण जिस प्रकार से शहरी विकास और शहर पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भारत के विभिन्न राजधानियों से और प्रदेशों से रिपोर्ट मांगे कि वो इस प्रकार की जब बारिश आती है तो किस प्रकार से पहाड़ हो या शहरी इलाका हो, किस प्रकार से तैयारी हो रही है। पिछले ही दिन गुवाहाटी में हमने देखा है कि थोड़े से ही बारिश में लोगों को बहुत असुविधाएं हुई। जू रोड पे सारे लोग फ्लाईओवर पे लगभग घंटों तक वो वहीं पे इंतजार करना पड़ा। ड्रेन काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक काम नहीं कर रहा और गुवाहाटी के आसपास भी ऐसे पहाड़ है जहां पे लैंडस्लाइड होने का बहुत संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगे कि शहरी विकास और शहरी उन्नयन के संदर्भ में इस प्रकार के जब बारिश और जलवायु परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार की ट्रैफिक, पार्किंग और लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुविधाएं कर रही है। वायनाड में जो हादसा हुआ और जो हम देख रहे हैं कि बार बार बारिश के कारण जिस प्रकार से शहरी विकास और शहर पूरे ध्वस्त हो चुके हैं, उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भारत के विभिन्न राजधानियों से और प्रदेशों से रिपोर्ट मांगे कि वो इस प्रकार की जब बारिश आती है तो किस प्रकार से पहाड़ हो या शहरी इलाका हो, किस प्रकार से तैयारी हो रही है। पिछले ही दिन गुवाहाटी में हमने देखा है कि थोड़े से ही बारिश में लोगों को बहुत असुविधाएं हुई। जू रोड पे सारे लोग फ्लाईओवर पे लगभग घंटों तक वो वहीं पे इंतजार करना पड़ा। ड्रेन काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक काम नहीं कर रहा और गुवाहाटी के आसपास भी ऐसे पहाड़ है जहां पे लैंडस्लाइड होने का बहुत संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगे कि शहरी विकास और शहरी उन्नयन के संदर्भ में इस प्रकार के जब बारिश और जलवायु परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार की ट्रैफिक, पार्किंग और लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुविधाएं कर रही है। वायनाड में जो हादसा हुआ
আৰু এনেদৰে মহানগৰী ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানক লৈ সদনত সৰব হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভয়াৱহ কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে লোকসভা জুৰু জিএছডৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন পথত নিশা আবদ্ধ হৈ আছিল অসংখ্য লোক সকলো নলা নৰ্দমা ট্ৰেফিক ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু গুৱাহাটীৰ আশে-পাশে বহু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ভূমিস্খলনৰ সম্ভাৱনা অধিক বুলি এক মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মঙলবাৰে নিম্ন সদনত উত্থাপন কৰিছে মহানগৰীৰ বান পৰিস্থিতি আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে মঙলবাৰে নিম্ন সদনত উত্থাপন কৰিছে মহানগৰীৰ বান প্ৰসংগ আৰু লগতে এনে ভয়ংকৰ প্ৰতিকূলতাৰ পূৰ্ব জাননী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক বিশেষ আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে हुआ और जो हम देख रहे हैं कि बार बार बारिश के कारण जिस प्रकार से शहरी विकास और शहर पूरे ध्वस्त हो चुके हैं उस संदर्भ में मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार भारत के विभिन्न राजधानियों से और प्रदेशों से रिपोर्ट मांगे कि वो इस प्रकार की जब बारिश आती है तो किस प्रकार से पहाड़ हो या शहरी इलाका हो किस प्रकार से तैयारी हो रही है। पिछले ही दिन गुवाहाटी में हमने देखा है कि थोड़े से ही बारिश में लोगों को बहुत असुविधाएं हुई। जू रोड पे सारे लोग फ्लाईओवर पे लगभग घंटों तक वो वहीं पे इंतजार करना पड़ा। ड्रेन काम नहीं कर रहा, ट्रैफिक काम नहीं कर रहा और गुवाहाटी के आसपास भी ऐसे पहाड़ है जहां पे लैंडस्लाइड होने का बहुत संभावना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्लाइमेट चेंज और जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगे कि शहरी विकास और शहरी उन्नयन के संदर्भ में इस प्रकार के जब बारिश और जलवायु परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार की ट्रैफिक, पार्किंग और लैंडस्लाइड से बचने के लिए सुविधाएं कर रही है।